बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टी वी में खुश आमदीद। आज 7 जुलाई 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की जहाँ तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर की हैं तो आप भी टी वी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के इस बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी तलबा की इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2025 में शिरकत। सऊदी तलबा की एक टीम इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2025 में शिरकत के लिए रवाना हो गई। ये मुकाबले 5 से 14 जुलाई तक यूएई में मुनक़द हो रहे हैं। ओलंपियाड में दुनिया के तकरीबन 90 मुल्कों से 300 से ज़्यादा तलबा शरीक हैं। अखबार 24 के मुताबिक तलबा की यह टीम सऊदी वज़ारत तालीम और शाह अब्दुल अज़ीज़ और उनके साथियों की फाउंडेशन मोहब्बा के ताउन से इवेंट में हिस्सा ले रही है। सऊदी टीम में 4 तलबा रियाज महकमा तरीम से रिंद औज़ा अली बावज़ीर, अल-शर्किया महकमा तरीम से हैदर अल-तबीसी और जद्दा महकमा तरीम से अमार अल-तुर्कस्तानी शामिल हैं। सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के इंस्पेक्शंस 51,000 से ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने इस साल जून में जो सऊदी अरब भर में बरी, बहरी और रेल ट्रांसपोर्ट सरगर्मियों को कवर करते हुए 3,17,000 से ज़्यादा इंस्पेक्शंस की हैं। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक इंस्पेक्शन के दौरान 51,143 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई। बयान में कहा गया कि 27,756 खिलाफ वर्जियाँ फील्ड इंस्पेक्शन जबकि 23,387 ऑटोमेटिक निगरानी के जरिए सामने आई हैं, जबकि इन तमाम कोशों में मुतल्लिका हुकाम का ताउन भी शामिल था। लैंड ट्रांसपोर्ट में पाबंदी की शरह 94% और मैरी टाइम ट्रांसपोर्ट में पाबंदी की शरह रिकॉर्ड 99% रही है। यह दादोशुमार क़वाइद व ज़वाबित की सख्ती से पाबंदी को ज़ाहिर करते हैं। मक्का मुकर्रमा रीजन में सबसे ज़्यादा 21,000, रियाद में 13,000, अल-शर्किया रीजन में 4,508 और मदीना मुनव्वरा में 3,557 खिलाफ वर्जियाँ सामने आईं। कसीम में 1,914, तबूक में 1,316 और असीर में 1,073 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं, जबकि सऊदी अरब के दीगर इलाकों में भी खिलाफ वर्जियों का पता लगाया गया। अथॉरिटी के इक़दाम का मकसद क़वाइद व ज़वाबित की पाबंदी करवाना, सफ़र में आसानी और मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। जापान के वली अहद ने ओसाका एक्सपो में सऊदी पवेलियन का दौरा किया। जापान के वली अहद जो हैं शहज़ादा फोमी हेटो और शहज़ादी इकी शिरो ने ओसाका कंसाई एक्सपो में सऊदी पवेलियन का दौरा किया। इस दौरे में उनके साथ जापान में सऊदी अरब के सफ़ीर गाज़ी फैसल बिन ज़कर भी मौजूद थे। सऊदी अरब में जो है अरब न्यूज़ से बात करते हुए जापान के शाही ख़ानदान की आमद हमारे लिए बाइस एज़ाज़ और वजह इफ्तिखार है, कहना था सऊदी सफ़ीर का। सऊदी सफ़ीर ने यह भी कहा कि जापान का शाही जोड़ा आलूद की मौसीकी से बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुआ। इस मौसीकी की बाज़गश्त इमारत की दीवारों और राहदारियों के मखसूस डिज़ाइन की वजह से जो आवाज़ को बुलंद कर देती है मुस्तकिल सुनाई देती है। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए वर्क परमिट की 3 महारती कैटेगरी में तकसीम। सऊदी अरब में मुल्क में काम करने वाले गैर मुल्की कारकुनों के वर्क जो कैटेगरीज हैं इसमें तकसीम करने का फैसला किया है, जिनमें जो आला महारत याफ्ता, एक्सपर्ट और बेसिक सतह शामिल है। इस फैसले का बुनियादी मकसद सऊदी लेबर मार्केट में आलमी महारतें मुंतकिल करना, ऑपरेशनल सलाहियत में इजाफा करना और तजर्बे से फ़ायदा उठाना है। ये नई कैटेगरी निज़ाम जो वज़ीर बाय अफ़रादी क़ुव्वत और समाजी तरक्की इंजीनियर सुलेमान अल-राजी की जानिब से मुतारिफ़ कराया गया है, जो गैर मुल्की कारकुनों की महारत, उसकी अहलियत की जांच और उन्हें बेहतर अंदाज में मुनज़्ज़म करने में मदद देगा। ये इक़दाम आलमी सतह पर अपनाई जाने वाली बेहतरीन पॉलिसी से हम आहंग है। दर्जाबंदी का आगाज़ कब से होगा? ऐलान के मुताबिक सऊदी अरब में पहले से मौजूद गैर मुल्की जो कारकुन हैं उनके वर्क परमिट्स की दर्जाबंदी का आगाज़ 18 जून 2025 से हुआ, जबकि 1 जुलाई से सऊदी अरब में आने वाले नए कारकुनों पर भी इस पाबंदी का इतलाक़ शुरू हो चुका है। और इस हवाले से अफरादी क़ुव्वत के माहिर अब्दुल्ला आले ईद ने कहा कि नया फैसला वजारत के इस विजन का हिस्सा है, जिसके तहत सऊदी लेबर मार्केट के मेयार को बुलंद करना, महारतों की बुनियाद पर भर्ती को फ़रोग़ देना और पेशा वराना अहलियत में इजाफा किया जा रहा है। उनका मज़ीद कहना था कि वर्क परमिट्स की इस कैटेगरी से वजारत के पेशा वराना मेयार के प्रोग्राम के टारगेट में भी बेहतरी आएगी, जो कि 1,000 से ज़ायद मुलाजमतों को हदफ बनाता है। इससे आजरीन को अपने मुलाजमीन की असल महारत का अंदाज़ा लगाने और उसे सरकारी तौर पर तस्लीम शुदा पेशा वराना मेयार के मुताबिक परखने में आसानी होगी। रियाद में गैर कानूनी वाटर फिलिंग स्टेशन को मुनासिब लाइसेंस न होने पर बंद कर दिया गया।
سعودی واٹر اتھارٹی نے ضروری ریگولیٹری لائسنس کے بغیر کام کرنے سے متعلق خلاف ورزیوں کا پتہ لگانے کے بعد ریاض میں کئی واٹر فلنگ اسٹیشنز کو بند کر دیا۔ یہ پانی کے ضوابط کی صریح خلاف ورزی کر رہے تھے۔ اتھارٹی نے تصدیق کی کہ خلاف ورزی کرنے والے اداروں کو ضوابط میں طے شدہ جرمانے کے ساتھ مشروط کیا جائے گا۔ اس کے ریگولیٹری اقدامات کے نفاذ اور پانی کے شعبے میں تعمیل کو بڑھانے کے اس عزم کے تحت کیا گیا ہے۔ سعودی واٹر اتھارٹی نے اپنے دائرہ اختیار میں سرگرمیوں میں مصروف تمام لوگوں پر زور دیا کہ وہ ضروری لائسنس کے لیے اتھارٹی کی آفیشیل ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دیں۔ غیر محفوظ پانی کی سروسز کے لیے لائسنس حاصل کرنے کی شرائط کے مطابق لائسنس کی ضروریات کا جائزہ لیں، بشمول صاف شدہ یا صاف پانی کی پیداوار کے لیے لائسنس۔ سعودی عرب میں 911 کو ایک دن میں تقریباً 90,000 کالز موصول ہوئی۔ نیشنل سینٹر فار وارڈ سیکورٹی آپریشنز 911 نے اعلان کیا کہ 5 سے 6 جولائی کو اسے سعودی عرب کے مختلف علاقوں سے ایک دن میں تقریباً 90,000 کالز موصول ہوئی ہیں، 62 کالز فی منٹ کی شرح کے حساب سے۔ مرکز نے وضاحت کی کہ ریاض میں سب سے زیادہ 37,433 کالز موصول ہوئی، اس کے بعد مکہ مکرمہ میں 28,148 کالز اور اسی طرح مشرقی ریجن میں 16,591 کالز، جبکہ مدینہ منورہ ریجن میں 7,824 کالز ریکارڈ کی گئیں۔ یہ اہم تعداد 24 گھنٹے کام کرنے والی سیکورٹی سروسز کے مربوط نظام کے طور پر اور فاسٹ رپورٹنگ کے عمل کو وہ ظاہر کرتی ہے، اور یہ سعودی عرب کے ویژن 2030 کے عین مطابق ہے۔ فلائی ناس نے 1 اگست سے ریاض اور ماسکو کے درمیان 3 ہفتہ وار ڈائریکٹ فلائٹ شروع کی ہیں۔ فلائی ناس دنیا کی معروف اور کم قیمت والی ایئر لائن اور مشرق وسطیٰ کی معروف کم لاگت کیریئر نے 1 اگست سے ریاض اور ماسکو کے درمیان ہفتہ وار ڈائریکٹ فلائٹ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ نئی سروس سعودی ٹورزم اتھارٹی کی پارٹنرشپ میں فلائی ناس کی ترقی اور توسیع کے منصوبوں اور سیاحت اور ہوابازی کے شعبوں کے لیے سعودی عرب کے قومی مقاصد کے مطابق روسی دارالحکومت کو اپنے بڑھتے ہوئے نیٹ ورک میں شامل کرتی ہے۔ 1 اگست سے ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور ماسکو کے وینوکوو بین الاقوامی ایئرپورٹ کے درمیان سوموار، بدھ اور جمعے کو 3 ہفتہ پروازیں چلیں گی، جو فلائی ناس مہمانوں کو دونوں ملکوں کے درمیان ڈائریکٹ فضائی سفر کے لیے ایک اضافی اور آسان آپشن فراہم کرے گی۔ 973 اور 990 ریاض میں 2 نئے بس روٹس ہیں جو دارالحکومت کی میٹرو کو رہائشی علاقوں سے جوڑ رہے ہیں۔ ریاض پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے 6 جولائی سے ریاض کے لیے 2 نئے بس روٹ شروع کیے ہیں، جس کا مقصد شہر کے اندر ٹرانسپورٹ کے تجربے کو بہتر بنانا اور پبلک ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کے اندر رہائشی محلوں اور ریاض میٹرو اسٹیشن کے درمیان رابطوں کی کارکردگی کو بڑھانا ہے۔ نئی توسیع میں روٹ 973 کا آپریشن شامل ہے، جو کہ سلطانہ ریلوے اسٹیشن سے نکلتا ہے، اور روٹ 990 جو کنگ ساؤتھ یونیورسٹی ریلوے اسٹیشن سے روانہ ہوتا ہے۔ یہ دارالحکومت کے مختلف علاقوں سے ریلوے نیٹ ورک تک رسائی کو آسان بنائے گا، ٹریفک کے رش کو کم کرے گا اور شہری نقل و حمل کے نظام میں بہتر انضمام حاصل کرے گا۔ یہ قدم اتھارٹی کی جانب سے صارفین کو فراہم کی جانے والی خدمات کی سطح کو بہتر بنانے اور ریاض میں تیزی سے شہری ترقی کی رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے جاری کوششوں کے حصے کے طور پر اٹھایا گیا۔ یہ سعودی عرب کے ویژن 2030 کے مطابق ہے، جس کا مقصد پبلک ٹرانسپورٹ کے شعبے کو ترقی دینا اور پائیدار ترقی حاصل کرنا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔